जय जगन्नाथ पे आज आम एक नूतन वीडियो को आपको स्वागत। आज वीडियो रे आम 2026 मसीहा जून मसरे जो नेट परीक्षा हो जाइए तार प्रश्न गुड़िक आलोचना करवा। यह पूर्व आम 30 टी प्रश्न आलोचना कर सारी आउ 20 टी प्रश्न आम संग्रह करूँ। तो आज वीडियो से 20 टी प्रश्न को आलोचना करवा। तो देखिए आज वीडियो कौन सब प्रश्न रोचे, चलो आरंभ करवा आज वीडियो। तो प्रथम प्रश्न देखा रोचे शुक बढ़ई क्यों कवि कवितार चरित्र। मैंने शुक बढ़ई कविताटी हूँ दीपक मिश्र कविता। तो दीपक मिश्र होती यही चरित्र स्रष्टा। परवर्ती प्रश्न देखिए गोपीनाथ महांती क्यों दुईटी जीवनी रचना करते। गोपीनाथ महांती पे धूरीमाटीर सन्थ और उत्कलमणि गोपबंधु ये दुईटी रचना करते। यहाँ पे दीपक मिश्र तो ये हूँ धूरीमाटीर सन्थ। परवर्ती जीवनीटी हूँ उत्कलमणि गोपबंधु। तो ये उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर जीवनी रही धूरीमाटीर सन्थ जीवनी पुस्तकटी गोपबंधु चौधरी जीवनी वर्णित होती। गोपबंधु चौधरी होती जड़े स्वाधीनता संग्रामी जी थे रमादेवी स्वामी। तो परवर्ती प्रश्न पे राधानाथ क्यों कवितार प्रथम देवस्तुति करते। पे यही कविता यही प्रश्नटीर उत्तर मुझे सठिक भाव में जानी मत लगुच महाजात्रा हे कारण चंद्रभागा काव्यटी कौशाभिषेक वर्णना रही। पार्वती काव्य दोल उत्सव कथा रही किंतु देवस्तुति जब देखा ताले जगन्नाथ स्तुति करा महाजात्रा काव्य। तेणु महाजात्रा लगुच हम बोली। तो आंसर की आसला आम जाना तार सठिक उत्तर कौन हम। तो परवर्ती प्रश्न देखा सब पड़ी नाटक कहार। सब पड़ी नाटकटी पे प्रफुल्ल कुमार रथंकर नाटक। परवर्ती प्रश्न विनोद चंद्र नायक क्यों दुईटी कविता रचना करते। 4टी ऑप्शन आपको। तो 4टी ऑप्शन सठिक उत्तर 2टी थी आ 2टी अन्य लेखक लेखा गुड़िक थी। तेणु विनोद चंद्र नायक कविता पुस्तक भितर देखा पोहला दीपर उपकथा आ हैमंती। परवर्ती प्रश्न जहाँ संग्रह कर संस्कृति और अपसंस्कृति प्रबंधर स्रष्टा किए। संस्कृति और अपसंस्कृति प्रबंधर स्रष्टा होती शरद कुमार महांती। परवर्ती प्रश्न कुंती कुंतला शकुंतला उपन्यासटी कहार। मैंने कुंती कुंतला शकुंतला उपन्यासटी वीणापाणी महांती से 2टी उपन्यास रचना करते। तो कुंती कुंतला शकुंतला और अन्य गोटे उपन्यास रचना कर से उपन्यासटीर नाम मन पड़ना परवर्ती समय जनईदेवी जो मैंने जानी से कमेंट मध्यम जनइबे जो वीणापाणी महांती आउ जो उपन्यासटी रही कुंती कुंतला शकुंतला व्यतीत अन्य उपन्यासटीर नाम कौन जनइबे कमेंट मध्यम। तो परवर्ती प्रश्न देखा केन्दुझर विद्रोह क्यों छद्म नाम प्रकाश पाई। केन्दुझर विद्रोह उपन्यासटी मैंने उदासी छद्म नाम प्रकाश पाई। उदासी छद्म नाम प्रकाश पाई। यह हूँ उमेश चंद्र सरकार उपन्यास मैंने पद्मवाणी हूँ प्रथम उपन्यास जहाँकि ओडिया साहित्य प्रथम उपन्यास। ता सहित से केन्दुझर विद्रोह उपन्यासटी रचना करते जहाँकि 1907 मसीह मकर पत्रिकार प्रकाश पाई उदासी छद्म नाम। ए केन्दुझर प्रजा आंदोलन कथा देखा मिले तार विषय वस्तु। परवर्ती प्रश्न आम देखा साहित्य दर्पणर रचयिता किए। पूर्व वीडियो पे प्रश्न रही है साहित्य दर्पणर रचयिता होती विश्वनाथ कविराज। परवर्ती प्रश्न ध्वनिवादर प्रवर्तक किए। ध्वनिवादर प्रवर्तक पे आनंद वर्धन। तो ये जो प्रश्न गुड़िक रही है सिंगल क्वेश्चन ये भाव में पढ़ी ना कस्त मुखस्त पढ़ी जी प्रश्न मन अच्छी मन थी पिलांर से आम संग्रह कर नहीं आसो। तो कौन आपने आंसर करेंगे मन पकेबे ये प्रश्नर उत्तर कौन देते तो से भाव में देखने आपने। तो परवर्ती प्रश्न देखा एकतारा दुईतारा कविता संकलन कहार। मैंने एकतारा दुईतारा कविता संकलनटी हूँ वेणुधर महांती वेणुधर राउत। तो परवर्ती प्रश्न रही है पारवत गल्पर क्यों विषय वर्णित। मैंने मानवतर चरित्र कथा जो रही है 3टी मानवतर चरित्र आ गल्प विषय पूर्व वीडियो में आलोचना कर सारी। तो ये प्रश्नटी से बोध हुए पड़ी। तो पारवत गल्पर पक्षी जीवन कथा रही। आ गोटे प्रश्न पे छाड़ी बारमासी कोईली किए रचना करते। बारमासी कोईली पे शंकर दास रचना करते। परवर्ती प्रश्न देखा ओडिया केबे प्रबंध कहार। ओडिया केबे पे प्रबंधटी हूँ गोलोक बिहारी धलंकर प्रबंध। क्यों 2टी भाषा उत्तर ओडिशार। तो ऑप्शन आपने 4टी से रही। तो बालेश्वर ऑप्शन टी मन अच्छी आम देखा आंसर की आसला कौन रही तार ऑप्शन में। तापर आम देखा परवर्ती प्रश्न होता कुंज बिहारी दास जीवन नाटिक केते भाग में व्यक्त करते। मैंने ये प्रश्नटीर उत्तर मत सठिक भाव में जना ना। जदि आपण मध्य कहीं जानी थे कमेंट मध्यम निश्चित भाव में यार उत्तर देवाई
ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବଧାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏ ଭିତରୁ ମାନେ ଦୁନିଆର ରୀତି ଏ ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନି, ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରଚନା। ମନର ପାଞ୍ଚ ଓ ଲଘୁ ସଂହିତା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ତ କ'ଣ ରହୁଛି ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ ବୋଲି ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଥାର୍ଡ଼ ଥିଏଟର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଥାର୍ଡ଼ ଥିଏଟର ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। এই ଥାର୍ଡ଼ ଥିଏଟରର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଦଲ ସରକାର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବର୍ମା, ବେବି, ଲିଲି, ସୁବ୍ରତ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକର ଚରିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଠ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ, এই ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବା ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 25ଟି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ତାର ସେ 25ଟି ହେଉଛି କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ କ ଠାରୁ ଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ଚ ଠାରୁ ନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଟ ଠାରୁ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ଠାରୁ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ କଣ୍ଠ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଓଷ୍ଠ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଅଘୋଷ, ସଘୋଷ, ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ, ମହାପ୍ରାଣ, ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଳେବେଳେ ଆସିଥାଏ କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା କ ହେଉଛି ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ, କ ହେଉଛି ଅଘୋଷ, ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ, କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋଗଲ ତାମସା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟ? ମୋଗଲ ତାମସା ପିଲାମାନେ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟ। এই ମୋଗଲ ତାମସାରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଚରିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାରତ ଲୀଳାର ଚରିତ୍ର? 4ଟି ଅପସନ୍ ରହିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନ, ସୁଭଦ୍ରା, ଏଇ ଭାରତ ଲୀଳାର ଚରିତ୍ର। ତା ସହିତ ଦୁଆରୀ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଲୀଳାକୁ ଦ୍ୱାରୀ ନାଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସିଥାଏ। ତ ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ରହିନି, ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଏମିତି ପିଲାମାନେ କସମ ପୁସ୍ତକରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ବେଣୁମାଧବ ପାଢ଼ୀଙ୍କର। ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପଭାଷା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କେତୋଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା କେଉଁଠି ଆସିନଥିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ, କେଉଁଠି ଆସିନଥିଲା ଯଦି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେଇଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କ'ଣ ରହିଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।